मैं क़ारी ज़ाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुन नबा में सूरतुन नबा की आयत नंबर 21 से आखिर तक हर आयत को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। लित्तागीन मआबा। लित्तागीन मआबा। लित्तागीन मआबा। लित्तागीन मआबा। लित्तागीन मआबा। लित्तागीन मआबा। लाबिसीन फीहा अहक़ाबा। 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 ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा। 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 इल्ला हमीमन व गस्साक़ा। 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 जज़ाअन विफ़ाक़ा। जज़ाअन विफ़ाक़ा। जज़ाअन विफ़ाक़ा। जज़ाअन विफ़ाक़ा। जज़ाअन विफ़ाक़ा। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। 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 वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। 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 वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। 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 फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। 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 इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। हदाइक़ व अअनाबा। 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 वकवाइब अत्राबा। वकवाइब अत्राबा। वकवाइब अत्राबा। वकवाइब अत्राबा।
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 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 جزاء من ربك عطاء حسابا 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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا 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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.